sound like an actual baby. Progressing. Like the age regressing or whatever it's called. There you go. Don't be like that, Adam. Welcome back to the chaos. Welcome back to the chaos. Oh, sorry, mate. Would you like some beans and tea? Yeah. Do you guys want to go to the moon or? I guess let me see if people are there. There is one person on the moon. Nah, you Let's don't go know there. how to deal with the British. Okay, let's go. You don't like British people? Sometimes I find some interesting new worlds, but usually it's just hopping, like, from friends to friends, talking, chilling. Okay. I don't know. I think I know what were you talking. But I'm gonna keep. Do you guys want a drink? For me, it's currently 18:14, aka 6 p.m. Yes. Ooh, Yeah, bedtime same here. soon. Yep. Tomorrow I have work, so I gotta go get offline and be. You need to go to sleep, bro. Wait. Before you go, I have a question before. No. Sorry, we're gonna talk in a language. So, Bang. Seminggu kan katanya ada main sini. Biar ada. Oke. Dengan segala hormat setinggi langit dan bulan dan matahari dan bintang. Udah berapa banyak? Udah berapa banyak karakter avatar naked atau telanjang atau abang pernah lihat? Because aku udah lihat banyak sekali. Coba. Ada karakter tahu Pokemon Gardevoir nggak? Gardevoir ya, ada yang pakai dia telanjang itu dan bawah besar, jadi dia punya dua-duanya. Aku trauma. Aku tahu orang luar ya, you know lah. That's a very interesting first experience for me on VR. Itu pengalaman pertama gue itu loh. Wait, this is your first day? Nah, it's my first week too. Oh, seventh day. Yeah, I have very traumatizing first experience on VR. Oh no. Because you know what I see, a lot of naked woman. A lot of naked woman. I'm traumatizing. There's one guy using avatar with a big wall cock. Yeah. Oh no. It's traumatizing. Lucky you. I've seen people with genitals quite often. Yeah. Yeah. Yes. Especially public worlds, not even in private, like just in public. Yeah. Like the public Yeah, one we is doesn't free. have it. And I don't have them as well. Yeah. I could show you someone who has a cock on their avatar. I can go down there, look at people's avatars, and show you which one has a cock. Obviously, you won't be able to see the cock, but I can tell you how you can see it. Like if an avatar has a bunch of lights on Yeah. you're on PC. If an avatar has a bunch of lights on PC, like around 20 lights, that usually when it has a cock.
He could check. He's on desktop. Yeah. Here, let me show you. Okay, you won't be able to see this one, but you can. Okay, okay, Tell me if it's okay, loaded. yeah. It's not loaded yet. Still 93%. Also, you won't be able to see it. 96%. 87. 88. 89. Okay, 100. Unpacking. Okay, 1. 3. Oh. Okay. So this one I can see now. has hold on. This one has a system called SPS, and here let me demonstrate what this can do. Imagine this being yeah. Yeah. See? Okay. Oh I my God. can even do hold on. Yeah, you know, like a big lollipop, like long one, kayak abang tahu nggak permen panjang, lollipop panjang berbentuk seperti di bawah kita yang bergelantungan. Yes, Nah, dia seperti itu. Ya, dia bentuknya kayak gitu. Dia Well, bisa. they can't see, but he can see. Imagine that Yeah. being yeah, something else. Ya, kayak iya. Penis. Penis. More or less, yeah, like that. But yeah, there are avatars that have such features. I just have the avatar I just show you to show people what SPS is and how it can interact with stuff. Like, for example, you saw the lollipop, and it would snap to my hand. And like, imagine instead of the lollipop, that being a Yeah, instead of snapping to my hand, it would be yeah. Yeah, okay. You get the idea. So, abang, aku udah 18 bang, aman sih. tapi kayak topik ini, aduh, iya sih. Tapi ya, bang, I think I become much more traumatized now. So thank you very much. I kept it safe for work. I did not pull Yeah, a cock. I It was just a lollipop. Well, the VR chat is like a battlefield. You get a PTSD from seeing things. Yeah, you know. Hold on, I have something for you. The avatar was a PC only. Yeah. So Here, look at this. oh, Or this. okay. Abang kayaknya tahu lah. Abang kayaknya tahu. Or this. Or this. Hello. Yeah, I have so many worlds. When there are people trolling, I go up to them and I make them then join the world. Oh, Like, I walk into them, so they walk backwards and then accidentally walk into the portal. And since they don't have the feature or portal prompt on, which makes you having to confirm before you go through a portal. Like, if I press my trigger, it will send me through. But as long as I don't press it, it will not teleport me. okay. And they don't Yeah. have that on. So I just go up to them and make them join the world. Okay. That's tricky. And that's why I have this world. I even have this one. Yeah. Oh. Clash of Feet. Yeah. I've never been in there. I don't want to go in there. I think I'm honestly I scared think what is inside there. there's a very interesting wall. Yeah. Oh, hello.
Hi. Hello. Hello. So, what's Hey. up? Yo. Wait, wait. Let me see. What is it? It's a very nice. Thank you. Mm, Wait, hell diver. Oh, hell diver. What's up? It is me, the Wait, president of the what's Super up? Earth. Wait. So, I will. Oh my god, it's Super Ah, Earth. bro. You have My to apology, click yeah. it and then click view avatar. Like click I- them You and then click on Come the here, my eye. good sir. Ready, Aaron. for the We are super. congratulating okay, I'll you see y'all later. Bye. for a Super Yeah. Earth. For super. We will now play Wait. the anthem of Super Earth. Today, we have a very distinguished gentleman here. He is getting a promotion. This man has killed his 332nd Bile Titan. With that, we pin this medal on him. It's from Helldiver, Congratulations, son. the game. We stand here proud. Oh shit, he's dead. Yes, son. His head exploded. What is wrong, son? Tell it to me straight. My head is gone, sir. I see your head right in there. Okay. You might have to enable the Okay. avatar. Don't worry, son. It's Okay. just the stims working their progress. Thank you very much, sir. I appreciate it. You're welcome, sir. For super. For For super. Super Earth. Okay. Mau ke bawah nggak, Bang Pen? Where's my cape? Cari tempatnya bunyi itu. Bang Wolf tadi udah pergi. Nope. 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 Dapat nampak kepala. Ya ada. Ini ada ini ada badan kan? Ini ada badan kan semua. Oke, tengok. Dalam itu kan. Satu. Oke. Sekarang nggak nampak deh. Halo. Where am I? Jadi kalau cuman ini aja. Nah, nampak deh. Kepala ya. Kepala nih. Nampak kepala. Ini apa ya? Oh, bentar. Ini aku udah kembali loh ini. Aku udah kembali ke pool. Bentar. Ada. Ya, nih. Saya udah kembali nih. Nggak nampak. Masih belum nampak ya. Bentar. Berarti I'm back. halo. Hi. Hi. Where am I from? I'm from the UK. That's not. Mm. Okay, I'm back. Masih ya? Masa iya sih? Bentar, abang. Oke, nampak sekarang. Dia ke bawah. Aneng ke bawah. Iya, mau ngejar si Wolfie apa? Dia ada kawannya. Bang, aku mau nanya. Itu kayaknya Wolfie itu banyak kali ya. Apa namanya? Kerapnya. Hello. Apa namanya?
apa sih? Tuh, pakai bagian bawah tuh. Bukan floor. Apa lagi satu? Kok aku kok aku lupa bahasa Indonesia? Bodoh kali aku. Astagfirullahaladzim. Bentar. Aku translate dulu. Aku udah kebiasaan bahasa Inggris kayak gitu nih. Lupa bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Ro. Dia kenapa ada Ro, Bang? Iya, Bang Wolfi tadi. Ker, Ro. Perempuannya. Gak, maksudnya dia punya dua, Bang. Kenapa dia punya? Yeah, that's my question. Ya, waktu dia bagi. Ya. Why? Kayaknya itu. No. Dan dengan rasa hormat dan rasa oke. Dengan rasa hormat dan rasa respect, saya menghormati positive thinking Anda. Tapi aku boleh jujur tadi tidak? Kan dia oke, I'm not gonna say. Rasa dia fake. Bang nggak tahu fanboy. Gimana ya? This is gini aja. Gini. Oke, gini aja. Abang tahu anime Red Zero Reflect nggak? ReZero. Abang tahu anime ReZero nggak? Anime. Oke, gini aja. Tahu karakter Astolfo? Oh, Astolfo. Oke. How do I explain this? Oke, gini. Kalau di Indonesia, kalau ada orang itu bisa manggilnya Boti. Tahu Boti nggak? Boti. Tahu. Jadi fanboy itu hampir sama, tapi kalau fanboy itu hampir menyerupai perempuan. Jadi kayak laki-laki ini punya muka cantik, kakinya di bulu-bulunya semua dicukur, jadi mulus gitu, diputihkan. Dia pakai kaos kaki panjang gitu, pakai shirt, pakai rok, cewek deh. Itu namanya fanboy. Jadi begitu. Ya feminim. So, kayak Wolfie tadi ya. Abang nggak curiga dari awal ya? Abang nggak tahu gitu-gitu anak teman. Oh, oke. Ya, itu juga sih. Itu bukan urusan kita juga. Iya. Tahu ragil nggak? Oke, ya gitulah. Nggak tahu ragil. Si ragil. Yang pernah viral dulu di Jerman. Yang dia orang Indonesia, yang aku relationship
gay relationship, menikah dengan itu pernah viral tuh. Lu ingat? Kayaknya kayak abang ya kayaknya abang terlalu lama di sisi cahaya internet. Kayak saya yang terlalu lama di kegelapan internet. Very horrible things. Kan hewan. Pokemon. Masalah. Oh iya betul. Ada rule-nya. Bentar, Bang Fen ini pandai gambar juga berarti? Pandai gambar juga ya? Oh bentar. Enggak, bisa. Oh. Kalau saya ini lagi susahan lagi dalam gambar perempuan. Gambar perempuan sama chibi karakter. Jadi kayak apa namanya? Gambar perempuan proporsinya tuh dan saya aku ada satu kotak penuh dengan gambaranku dari SMP kalau sekarang dari kelas 1 SMP sampai sekarang satu kotak ya gambarannya cuman biasa aja sih nggak terlalu bagus cuman gambar original karakter yang saya gabung dari beberapa karakter jadi satu kayak ada elemen dari satu ini satu ini kayak belum original sekali sih ini saya belajar ya betul jarang gambar juga sih sekarang ya pekerjaan rumah banyak kan paling gambar satu gambar seminggu kadang ada semenjak ada pra PKL tugas-tugas dari sekolah tuh datang banyak ya, jadi ya begitulah tapi sekarang saya lagi tugas di sekolahnya lagi bikin di Corel Draw dan lain lagi belajar logo dan lain ini dari kecil soalnya suka kayak baju armor untuk gambar-gambar jadi sering gambar orang yang pakai baju armor gitu jadi kalau bikin tangan kaki itu masih belum bisa saya itu makanya selalu hilangin gitu jadi gambar kaki itu nggak ada saya nggak pandai gambar kaki oh ya karena suka juga karena ada minat tetap oh saya tiga bersaudara jadi saya anak ya dua kakak dua abang gitu cowok semua anak terakhir tapi nampak paling tua dan tinggi paham nggak jadi abang pertama punya baby face abang baby face jadi dia punya baby face dia badannya tinggi juga tapi kurus jadi kayak tapi badannya berisi tapi masih tinggi saya terus abang kedua dia berisi berotot juga tapi mukanya lebih ganteng lebih muda dan dia sering jaga kulit dan dia juga sering jaga kulit kan jadi dia nampak lebih muda dan
apa ya, maskulin. Tapi kalau saya ada kumis, jenggot, muka udah kusam, tampak tua, tinggi lagi. Jadi sering dilihat jadi bapak-bapak dulu waktu kecil. Sekarang masih dikira bapak-bapak ya. Kadang kalau misalnya saya pakai baju biasa nih, baju kayak formal atau jas itu, orang banyak kalau saya tuh udah kerja atau kuliah, kayak udah bapak-bapak gitu. Kadang ada anak-anak di sekitar rumah saya gitu kan, panggilnya om, bukan abang lagi. Tapi kalau yang kenal lah ya, belum kenal ya om, gitu. Jadi ya begitulah. Saya 180 paling tinggi warga. 180. Dulu juga pernah ikut voli waktu COVID. Tapi karena sering cancel training, jadi saya agak kurang minat gitu. Jam 3 sampai latihannya full 5 jam. Kalau berat karena nggak jarang olahraga juga ya, udahnya itu 80. Masih, kalau itu masih udah tengah-tengah, nggak normal kalau bilang. Udah maksudnya tuh nggak boleh. Jadi kalau udah 180 lebih dari 80 nggak boleh. Itu kata ibu saya itu harus olahraga ya. Saya pun cuman jadi olahraganya tuh kadang cuman sit up, jogging, jalan biasa aja. Saya pun terkejut loh nemu orang Indonesia di via pertama kali loh. Iya, jadi abang tuh nggak, yang waktu abang ngomong sama abang Wolfi yang pertama kali, yang abang perkenalan dari mana gitu, I'm from Indonesia. Saya kan lagi di sini, saya jalan, abang bilang I'm from Indonesia, saya langsung terbalik gini. You from Indonesia? Jadi kayak terkejut, kok ada orang Indonesia di sini, jarang. Saya terkejut, tapi bersyukur juga ada orang Indonesia. Saya capek bahasa Inggris terus ya. Iya, itu sampai lupa bahasa Indonesia ya. Bang udah ketemu orang Indonesia berapa kali? Oke. Bentar, 5 bukankah ini? There's not the, kan aturannya kan bentar. Ini udah nyentuh 13 tahun belum? Oh, dia bisa masuk, bahasa Inggrisnya bagus ya. Saya kayak terserah dia aja lah ya. Kita nggak saya kata. Bukan urusan gitu. Di Indonesia mah gitu. Kalau bukan urusan kita ya udah, kita mikirin sendiri. Kayaknya semua orang mikir gitu sih. Oh ya, ada juga perempuan deh. Perempuan, abang tahu di kelas perempuan saya tuh, jadi pernah kejadian gitu kan. Saya suruh lomba nyanyi sama perempuan nih. Nah, masalahnya lagunya saya bilang kan, saya tanya baik-baik pada lagunya, bisa yang lain nggak? Aku kayaknya nggak bisa nih, suaranya kurang tinggi nih. Suaranya agak nggak bisa tinggi. Terus dia
tiba-tiba langsung uppercase wordnya. Dia ketik langsung ke grup. Jadi langsung bilang semuanya. Kayak udah. Kayak komplain. Padahal bisa dibincangkan dengan baik-baik. Jadi ya wes aku ikut ya gitu. Ya aku langsung cepat-cepat ngechatnya. Oke, ayo kita pakai lagu ini. Aku udah hafal nih. Kayak gitu aja. Biar nggak kejadian di kelas nih kurang kerja sama dalam lomba. Soalnya anak di kafe nih, ya anak di kafe ini kadang sering dilihat dengan ini bang, anak nolep, anak kurang bersosialisasi. Padahal nggak gitu. Ya, malu. Pernah waktu SMP saya pernah nyanyi lagu Bento sampai dikasih apresiasi sama sekolah SMP-nya. Lagu Bento. Kenapa? Oh enggak, karena saya waktu nyanyi itu nggak bagus, tapi dengan percaya diri, jadi kayak orang semua hype gitu, kayak ikutan semua. Jadi saya pandainya waktu di SMP gitu, dikasih apresiasi. Jadi banyak adik kelas itu manggil saya Bang Bento, bukan pakai nama saya lagi. Dan juga di SMK saya dipanggil Pak D. Karena muka saya dan tinggi badan. Ya karena yang saya bilang tadi yang kayak muka itu Pak D. Karena juga saya waktu perkenalan waktu saya bilang panggil aku aja Pak D kalau katanya biar gampang ingat aja Pak. Sampai keterusan mereka semua manggil Pak, manggil nama saya kadang ya jarang ya. hampir nggak pernah lagi hanya Pak D semua. Jadi ada cerita lucu kawan saya lagi beli bakso kan, pula pedagang baksonya itu orang Jawa, jadi manggil Pak D juga. Nah kawan saya perempuan manggil Pak D ke saya, tapi ya di VR. Jadi ya saya cuma dapat seminggu itu, udah hampir 1 minggu ya. tapi baru cuma dapat dia. Kami cuma ngobrol aja, tapi nggak jadi sih dari teman. Nggak lebih dari situ. Terus semenjak main ini ketemu orang luar yang udah lama di kasih saran, advice itu jangan pernah ngedate atau pacaran di sini atau di VR chat. Nggak usah. Kalau nggak salah udah dapat berapa orang tuh? Karena gini, orang di VR chat ini orang kayak pacaran, kalau abang tahu lah gitu, kayak love couple itu cuma maunya sementara gitu. Itu cuma di VR chat aja. Itu ya udah. Di situ ya udah. Gak serius sih hubungannya. Kayak cuman untuk have fun aja. Bentar, kalau nggak salah kawan saya tuh yang kayak gitu ada berapa? Yang pernah ngalami gitu loh, pernah apa namanya? Nggak usah yang ngasih tahu ya, nggak usah pacar. Berapa nih? 2, 3, 4. How's it going? Oh hello. Not much, yeah. It's a very nice avatar. But this is What? not December. This is not December. You guys just see a really nice avatar? Yeah. This is Give me a moment. This is a net.
Hello, Jun. Hello. Iya. Oh, Yeah. Do you guys want to watch my live stream? wait, do you live stream right now? Yeah, I'm live right now on TikTok. And you'll see it on the username on TikTok. Oh, we got Leia Jean in the chat right now? Yeah. Okay. Yeah. Oh, okay. Hello. So, abang lagi megang data. Oh, hello. Enggak, lagi megang HP. Oh. Oh, hello. Oh, you can fly. Oh. Do a flip. Do a flip. And do the flip. Do the flip. Come on. I would be able to flip you off, but this avatar doesn't have the middle finger gesture. Oh, okay. Can do. Oh, this is in. Where does this go? Holy shit. You can go back to back down. But you can see it. Oh no. Sekarang itu. Sorry. Oh, naik ke ini. Oke, ini kok bisa terbang? Kok bisa terbang? Motornya? I believe I can fly. Lagu lama. Kayaknya masa bisa turun. Kayaknya ya tadi kayaknya harus mulai belajar drilling. Kalau kata abang ya, kok belajar terbang? Belajar gitu, belajar bikin avatar bang. Kok belajar terbang? Belajar. Oh iya memang, oh iya nanti ada kayak gitu, ada aplikasinya juga mas. Bikin avatar gitu di VRChat. Deka. Good day. Hey, you guys want balloon? No, thank you very much. Okay, no problem, sir. Okay, hello, very Dad. thank you. Did you Balloon gone. the one who speak? Look at my Oh eyes. no, okay. Look at my eye. Do you see how big Very they are? very interesting. Ew, dude. I can see it. How you so big? Because I am big. Ini Bang Fen nanti besok main lagi atau bukan? Oke.
kemungkinan nanti saya mau ada sibuk sih nggak ada. Tapi kalau ada lain mungkin saya kesini lah. Minecraft Source! Tapi untung saya ketemu Bang Fen sih. Minecraft Source! Jarang ketemu orang Indo loh, jarang ketemu orang Indo. Wow, ik heb Minecraft. Apalagi abang orang Tangerang kan, apalagi orang Tangerang. Waar, ik zie hem niet, bro. Cuman Minecraft soort. kalau dari Batam ke Tangerang palingnya beberapa jam, sehari sih. Dan Tangerang tuh macet nggak ya? Kalau di sini nggak macet, tapi sering kecelakaan. Soalnya gini ada truk apa namanya kayak ya biasa sih human error atau kesalahan teknis dari kendaraan. Pernah kejadian paling buruk. Jadi kayak persimpangan lampu merah, persimpangan itu ada truk dari arah, kalau dari hadapan saya itu dari arah barat itu datang nggak, rupanya remblong, jadi dia lurus terus sampai nyantet 5 motor. Yang meninggal juga banyak, yang kena banyak juga, bukan dari 5 motor lagi. Jadi padahal tahu bang, yang kasiannya itu ada anak SMP yang baru pulang sama abangnya, jadi korban juga. Jadi itu pun ya kakak beradik. Tapi yang beruntungnya itu adiknya selamat, tapi kakinya saya nggak bisa jelasin. What's up? Suka bliat. Tapi kalau untuk kakinya saya nggak bisa sebutin secara detailnya, agak sensitif. Suka bliat. I'm speaking Russian. Suka bliat. Ya, dia koma. Amputasi dua-duanya. Itu makanya itu salah satu kecelakaan paling besar di dekat lingkungan jalan saya waktu jalan raya itu. Paling termasuk besarnya. Sampai masuk berita itu. Gitu. Itu yang anak itu masih selamat, masih hidup dia. Tapi kalau untuk